This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम टू डायलॉग विद सलमान शाह। मेरा नाम सलमान शाह है और हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के इक्तिसादी अमूर पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के ऊपर एक सीरीज शुरू की जिसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है 200 तकरीबन अरब डॉलर की है, उसमें लॉजिस्टिक्स का कम से कम 10 से 15% हिस्सा होता है। अगर उस एस्टिमेट के साथ हम जाएं तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है 20 से 30 अरब डॉलर का ये सालाना इनकी आउटपुट होती है और ये इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत ऑब्वियस किस्म की पोटेंशियल होता है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस जो है, वो भी एक लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर बड़ी क्रिटिकली डिपेंड करती है। और इस सेक्टर में आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट भी है, आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट है, आपके पास शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, आपके एयरलाइंस चलते हैं और रेलवेज, जो कि एक बहुत पाकिस्तान में हिस्ट्री रेलवेज की 150 साल से चल रही है। और आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे रेलवेज के ऊपर। और रेलवेज को अगर हमने ये देखना है कि रेलवे का क्या पोटेंशियल है, पाकिस्तान एज ए लॉजिस्टिक कंट्री रेलवे से क्या फ़ायदा उठा सकती है, क्या रेलवे हमें सेंट्रल चाइना तक ले जा सकती है, हिंदुस्तान में क्या उसका पोटेंशियल है, सेंट्रल एशिया में क्या पोटेंशियल हो सकता है, इसकी जो आउटपुट है वो क्या 2-2.5-3 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। अगर पूरी लॉजिस्टिक्स सेक्टर का 20 से 30 अरब डॉलर का टर्नओवर है तो रेलवे उसका कोई 5-10% तो बन सकता है। तो हम ये देखेंगे कि अब रेलवे इस वक्त क्या जनरेट कर रही है और क्या ये एक वायबल सस्टेनेबल एंटिटी है और क्या इसमें चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है या इसी तरह ठीक चलता रहेगा जो 150 साल से चलता रहा है, अगले 150 साल भी इसी तरह निकल जाएंगे। फिर हमें ये भी पता है कि लॉन्ग हॉल में रेलवेज का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर ये आपने देखा होगा कि दूसरे मुल्कों में बुलेट ट्रेन्स हैं, उसके साथ कार्गो के भी बहुत तेज़ी से जस्ट इन टाइम किस्म की अरेंजमेंट्स आ गई हैं। सो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है इशू है ऑन द वायबिलिटी ऑफ रेलवे एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। सबसे पहले सरदार या सादिक हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज इन द नेशनल असेंबली और रेलवेज के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है और जितनी भी डेवलपमेंट्स रेलवे में हो रही हैं उसमें इन वन वे और द अदर ही इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। उनके साथ हमारे मोहम्मद इशफाक खटक साहब हैं। Up till very recently he was the general manager of railways, पाकिस्तान रेलवेज को ये चलाते थे। सारी उम्र इन्होंने पाकिस्तान रेलवेज में गुजारी है। he is very passionate about the railways and वो with lots of ideas। तो इनसे पूछेंगे कि रेलवेज ठीक चल रही है, नहीं चल रही, पोटेंशियल क्या है और आगे चल के इसका क्या करना है। उनके साथ हमारे साथ शाहिद अंसारी साहब हैं। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बिलाल एसोसिएट्स। ये एक इंटीग्रेटेड कंपनी है लॉजिस्टिक्स की जो इंटरनेशनल से लेके डोमेस्टिक और सब चीज़ों को कनेक्ट करती है। ड्राई पोर्ट्स को ख़ास तौर पे उसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है। रेलवेज़ के साथ इनका बड़ा गहरा इंटरेक्शन होता है। तो इनसे पूछेंगे कि ये क्या बिज़नेस है और इज़ इट अ गुड बिज़नेस एंड इसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड हाउ ही सीज द फ्यूचर ऑफ रेलवेज। तो अयाज, एक पूरा जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, तो इज इट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्योरली रेलवेज और यू लुक एट द एंटायर ट्रांसपोर्ट सेक्टर? सलमान साहब, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि इस बड़े टची सब्जेक्ट के ऊपर आपने मुझे बुलाया।
میرا انٹرسٹ ہے کہ فار دا لاسٹ 9 ایئرز میں میری کانسٹیٹوینسی میں ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور ڈویژن اور ورک شاپ ہے. As kids I remember کہ ریلوے واز ویری بگ اوور دیئر. اور ریلوے میں جا کے ہم میو گارڈن میں کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے اور ٹینس کھیلا کرتے تھے. ریلوے ایک انسٹیٹیوشن تھی جس کو وی ریئلی یوزڈ ٹو لک اپ ٹو اٹ. جی بالکل. اور چونکہ میری کانسٹیٹوینسی بھی ہے, پھر میں نے آئی آپٹیڈ ٹو بی اے ممبر آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی 2002 کے الیکشن کے بعد, اور پھر مجھے یہ 2008 کے الیکشن کے بعد مجھے چیئرمین بنایا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کا. اس میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں؟ اس میں تقریباً 18-19 ممبر ہوتے ہیں جی. اینڈ آل پارٹیز آر ریپرزینٹیڈ اور پروپورشنٹلی ریپرزنٹیشن دی جاتی, جتنے نمبر آف سیٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے دی جاتی ہے. So you find it to be an effective way of tackling the issues? یہ نیشنل اسمبلی کا ایک ایشو ہے جہاں کہ جو میں ان سے اگری نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کمیٹی اس آدمی کو دینا چاہیے جس کو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے. ٹھیک. مجھے فائنانس کا آپ اگر بنا دیں ممبر اور میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو آئی بی ویسٹنگ مائی ٹائم. اور اگر کسی کا ریلوے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ ہی ول کم دیئر, ہی مائٹ کنٹریبیوٹ اے لٹل بٹ, مگر اس پیشنیٹلی انٹرسٹ وہ نہیں لیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. سو یہ میں نیشنل اسمبلی سے کہتا ہوں, بٹ اٹ کینٹ ہیپن بیکاز بہت سے لوگ ایک پرٹیکولر چیز میں اگر انٹرسٹڈ ہوں تو یو کینٹ گیو انلمیٹڈ نمبر آف ممبرشپ. اچھا ایک چیز بتائیں کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, are they really powerful? Can they deliver the goods? Yeah, is it a debating club? Sir, it is a debating club to a certain extent. Achha. And it is powerful if the chairman and the members are powerful. Okay. Who know how to. We are basically a recommendatory body. Not the public accounts, which I am a member of. The public accounts also. وہ ریکمینڈری نہیں ہے, وہ بائنڈنگ ہے. اچھا. ان کی ڈائریکٹیوز جو ہیں. تو یہ آپ کی جو ریکمینڈیشنز ہیں they have to be implemented or they just have to take a look at it and say we'll try our best? It is difficult for them not to recommend not to seriously think about our recommendations. Okay. I can give you examples. What we recommended they didn't do and Supreme Court did it or NAB did it. اچھا. So ہماری ریکمنڈیشنز پہ انہوں نے سیریسلی اس پہ ایکشن نہیں لیا. But that created ہائی کریٹ ہو گئی. سپریم کورٹ یا نیب میں جب گئیں تو ہمارے ڈاکیومنٹس تیار تھے جو ہم نے کام کیا ہوا تھا. And you get all the information which is required. The government is supposed to give you that and they do give it to you? They are supposed to give us that information, مگر ان کی کوشش ہوتی کہ انفارمیشن ہمیں نہ دی جائے, اور کنسیل بھی کرتے ہیں. So isn't that contempt of the National Assembly? That is contempt. Example میں دیتا ہوں. ایک رائل پام کی ایک فائل تھی, وہ گم گئی تھی. اچھا. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے FIR کروائی, پولیس نے ڈھونڈا, they didn't find that. نیب میں کیس چلا گیا تھرو دا سپریم کورٹ. ایک اسپیشل کمیٹی بنی نیشنل اسمبلی کی, اس نے بھی فائنڈنگ دے کے ان کو قصوروار ٹھہرا دیا. کچھ نہیں ہوا. نیب سپریم کورٹ میں چلی گئی, پہلی تاریخ میں وہ فائل لوکیٹ ہو گئی جو پچھلے 8 سالوں سے لوکیٹ نہیں ہو رہی تھی. اچھا. وہ لوکیٹ بھی ہو گئی, اس میں پروسیس بھی. So is there a penalty for not cooperating with National Assembly standing committees? Yes, privilege motion can be moved. اچھا. Against the particular principal accounting officer or the chairman or the secretary of that department for concealing facts. And that, yes, there are cases we have moved. I'm going to move some more recently which. تو آپ کو do you have also a secretariat جس میں آپ کو analysis and اس قسم کا بھی فیڈ بیک ملتا؟ وہ نہیں ہے. Unfortunately نہیں ہے. جو ریسرچ جو ہے یا اس کے اوپر انفارمیشن آف ہاؤ ڈو, جو ہمیں کام کرنا ہوتا ہے یہ ہمیں اپنی خود انفارمیشن پہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, مجھے یہ پتا چلا کہ کنٹیمنیٹڈ تیل ہو رہا ہے بیکاز میری کانسٹیٹوینسی میں ہو رہا تھا, یا ڈیزل تھیفٹ ہو رہی ہے. So people come and tell you. They come and tell us. یا ہمیں پرابلمز, یا ہم میڈیا سے لے لیتے ہیں پرابلمز, یا ہمیں کوئی انفارمیشن پاس آن ہو جاتی, یا مجھے لیٹرز آتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے. جو سیریس ہوتے ہیں, جہاں میگا چیزیں ہوتی, وی ٹیک دیٹ اپ. اوکے. سو وہاں سے میں نے ایشو ٹیک اپ کیا کنٹیمنیٹڈ آئل کا. کنٹیمنیٹڈ آئل کا ایشو ہوا تو ہم نے ایک DS ورک شاپ تھے اور CME چیف میکینیکل انجینئر لوگ کو, ان سے کہا انویسٹیگیٹ کریں. انہوں نے ایک رپورٹ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پٹ اپ کی جس میں انہوں نے کہا 192 locomotives have been damaged because of contaminated. 192 locomotives. اور ایک locomotive is worth what, $1 million? سستے سے سستا جو چائنیز ہے وہ بھی کوئی $1.5 million کا ضرور ہوگا. اچھا. اور باقی so we are talking $200 to $300 million. We are talking of a very huge amount. ہم نے یہ کہا کہ نہیں, this is not good enough, we are not competent. ہم اس کو ری انویسٹیگیٹ کراتے ہیں. میں نے 4 ریٹائرڈ جنرل مینیجرز who had excellent reputation
ان کی کمیٹی بنائی, انہوں نے اتنی موٹی رپورٹ دی اور اس میں بھی انہوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا. سمپل تھنگز ور ناٹ adhered to, یا جو سمپلی چیز اوائڈ ہو سکتی تھی وہ نہیں کی. اب ایک لوکوموٹو ہے جس میں تیل ڈلنا ہے, 1,25,000 کلومیٹر کے بعد اس کو کنڈیم کر دینا ہے, آپ وہ 2,75,000 پہ کریں گے. تو میرا سوال وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریلوے مینجمنٹ کو کہا تھا, آپ کی پرائیویٹ گاڑی ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی آپ یہ سلوک کریں گے؟ We'll take a short break over here and then we'll come back. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. This program is brought to you by سنہری بینک, بینکاری سے کہیں آگے.